네, 목사님 시작하시면 돼요. 예. 이번에 우리 이제 신학교 말씀 들으면서 내가 받았던 응답, 또 깨달았던 응답들을 같이 한번 포럼하시고, 그리고 또 우리 서로 간의 기도 제목, 우리 교회의 상황, 여러분의 상황들을 같이 나누면 좋겠어요. 그래서 제가 한국에서 여러분들을 위해서 기도하고, 또 어떻게 또 콜롬비아를 놓고 선교하고 기도할 것인가, 이렇게 하나님의 인도받는 시간을 가져보려고 합니다. 그래서 자유롭게 어, 원하시는 분들 중심으로 같이 포럼했으면 좋겠습니다. 죄송합니다, 목사님. 네. Vamos a ver quién desea abrir el foro. Va a ser un foro para compartir títulos de oración y también para poder orar desde Corea por esos títulos de oración. Si en algo desean compartir, lo pueden hacer. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. ¿Me escucha? Sí. En la clase de hoy, el pastor nos ha enseñado algo muy importante y es la importancia del padre en la vida espiritual de los hijos. O sea, como esa figura, como un líder, esa figura espiritual que tiene la responsabilidad de transmitir el pacto, Génesis 3:15, a sus hijos. O sea, la responsabilidad del padre como figura espiritual es enseñar a sus hijos a tener una relación con Dios. Y no es solamente enseñarla, sino ser ese ejemplo que se transmite a través de la vida cotidiana, ¿sí? De sus actitudes, sus acciones en el hogar, ser ese ejemplo, ser ese modelo que los hijos quieren seguir en el padre, sí, que vea a los padres como ese modelo a seguir. O sea, ahí la importancia, porque de acuerdo a esto, nuestros hijos van a seguir a Cristo y a tener una relación personal con Él. Bendiciones. 예, 오늘 받은 말씀이 이렇게 아버지가 얼마나 중요한지 오늘 다시 한번 확인했습니다. 그래서 아버지가 먼저 이렇게 영적인 힘도 없고 정신적 힘도 없고 그리고 뭐 몸도 관리도 잘하고 그렇게 영적인 지도자를 세워서 그거는 우리 아이들 아니면 애기나 뭐 어 어 사모님도 뭐 여자 와이프도 그거 보면 '아 나는 그런 모델이 돼야 된다.' 그런 어 모델적으로 이렇게 아버지가 잘 세워야 돼요. 어 아버지가 그냥 아버지만 아니고 이렇게 제사장 그런 역할도 있고 이렇게 오늘 성경적으로 이렇게 확인하고 그리고 우리 앞으로 후대를 이렇게 잘 어 이 세울 수 있도록 아버지가 중요한 역할을 해야 됩니다. 예, 이상입니다. 다음 분 또 기도 제목이랑 깨달은 점 말씀해 주시면 되겠습니다. Siguiente persona que comparta su gracia y
su título de oración, o sea, algo por lo cual está orando, ¿no? Buenos días. Sí. Mi foro es el siguiente. Eh, para mí trajo muchas respuestas este tema, estas enseñanzas, porque nuestra nación, nuestro país, está pasando por específicamente los problemas que el pastor menciona de hogares disfuncionales, familias disfuncionales, madres cabeza de hogar con hijos de diferentes padres. No hay esa responsabilidad de las figuras paternas sobre sus hijos en ninguno de los ámbitos, o sea, ni siquiera en la parte económica. Dejan solas las madres. Entonces, es un país que, nuestro país está viviendo siempre esa problemática con nuestros jóvenes. Muchos jóvenes padres de niños que ahorita están sufriendo problemas en todas las áreas y estos jóvenes son inexpertos, no tienen las bases, no tienen los fundamentos. Entonces, las respuestas que hemos recibido es que realmente tenemos que aprender a que nuestra sociedad y nuestra nación se puede salvar siempre y cuando traigamos hijos planeados, hijos de bendición, bajo la autoridad de un hogar, bajo la autoridad de un padre que es sacerdote, que es proveedor de la palabra, que es portador del pacto. Y bueno, en cuanto a los títulos de oración, yo creo que es que podamos primero que nosotros ser portadores de este mensaje para poder salvar las familias de la posteridad, que podamos también regalar este mensaje a las personas que aún están en su tiempo fértil y que puedan, que sus próximos hijos sean de bendición para esta nación y para salvar la época. Muchas gracias. 네, 오늘 붙잡은 말씀이, 어, 사실은 이 3일 동안 은혜를 많이 받고 응답도 많이 받았습니다. 왜냐면 우리나라가 지금, 그런 문제 많습니다. 뭐, 집에서 아버지 없고, 집에서 아버지가 떠나는 상태이고, 지금 엄마 이렇게 혼자서 아이들 키우고 있고, 그런 가정이 많습니다. 여기 우리 콜롬비아에서. 그래서 어 사실은 이런 문제를 해결하지 않으면 우리나라가 망할 거예요. 그래서 이렇게 어머님 아주 중요한 역할을 해야 되고요. 그리고 아버지도 아주 중요한 역할을 해야 됩니다. 그냥 아이들 낳는 게만 아니라 기도하면서 준비하면서 어 이렇게 임신 할 수 있도록 그런 사역을 얼마나 중요한지 오늘 다시 한번 확인했습니다. 제 기도 제목은 아까 목사님 말씀하셨던처럼 저는 이 메시지 지금 아니까 다른 사람한테 전달해야 돼요. 우리 교회도 아, 그 젊은 사람들한테도 전달해야 되고 그렇게 하면 우리나라가 미래에 있습니다. 감사합니다. 아, 예. 참 귀한 깨달음을 가지셨네요. 저도 기도하겠습니다. 여러분들, 우리 말씀하신 분이 목사님이신가요? La que ha compartido su forma ahora es pastor o es líder de una iglesia. La, la hermana que acaba de dar su foro es pastor o líder de una iglesia. No, Es señor. líder, es líder, es líder. Ah, Sol es líder. Sunjik Y la Jae. hermana que está, y la hermana que está levantando la mano también, Edna, ella también es líder. Entonces ella también quiere hacer su foro. Mhm. 네, 아까 말씀하셨던 사람이 전직자였어요. 아, 그래요? 예. 예. 감사합니다. 그래서 자기 포럼할 때 자기 직분 좀 말씀해 주시고 포럼해 주시면 감사하겠습니다. 다음 분 포럼해 주세요. Muy bien, gracias. Cuando comiencen su foro, digan también su posición, o sea, qué posición tienen en la iglesia, si son pastor, líder, diácono, anciano, ¿no? Para que el pastor sepa, dice. Muchas gracias. Adelante, hermano.
Buenos días a todos. Mi posición en la iglesia es líder. En el momento me encuentro en pausa, pero sigo pues perteneciendo a la casa del Señor. Bueno, primero que todo agradezco al pastor por este mensaje tan especial. Me ha dado muchísima gracia. Estos son temas que usualmente no tenemos mucho en cuenta cuando estamos enseñando acerca de la palabra de Dios, pero que definitivamente nos manifiestan la importancia que es planificar, organizar y concebir un bebé con todo con todo el propósito para establecer el reino del Señor en nuestra nación, en nuestra ciudad. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de no considerar este tema, de no hacerlo, y tenemos hijos con muchos problemas, una vida complicada, una vida muy difícil. Nuestro país no es diferente de Rusia, es muy similar según lo que dijo el pastor, pero quiero invitarlos a que ahora a través de nuestros liderazgos, de nuestros pastorados, empecemos a crear una generación donde tengamos hijos para establecer el reino de Dios y no para Satanás. Que nuestros hijos sean servidores, que sean hechos con propósito para que el Señor levante estas naciones y estos propósitos. Es solamente una razón de desconocimiento lo que estamos haciendo, y estamos dejando en las manos del enemigo todos nuestros niños, y invitarlos a que aprovechemos las escuelas dominicales y todo para que logramos volver y restablecer el orden y de entregar a estas personas al Señor. Muchas gracias. 아멘, gracias. 예, 저는 우리 교회에서 준직자이고요. 사실은 오늘, 내일 모레, 이렇게 3일 동안, 받은 말씀이 은혜 많이 받았고요. 왜냐면은 이 메시지, 이 과목대에서 그런 과목이 사실은 교회에서 또 말 많이 하지 않습니다. 어, 사실, 물론 성경도 공부하고, 예수님도 그런, 역할 하는데, 근데 임신할 때 어떻게 해야 되는지, 임신 전에 어떻게 해야 되는지, 아이가 날 때 어, 그런 사역이, 좀 부족해서 지금 우리나라가, 어, 사실은 힘듭니다. 어, 제 생각에 그것 때문에요. 이, 이 사역을 많이 없어서 사람들은 가족이 뭔지, 사람들은 아버지 뭔지, 어떤 역할 해야 되는지, 어머니 마찬가지 그런 걸 몰라서 사람들은 이렇게 막 아이도 나오고, 가정 잠깐 있다가, 아버지 잠깐 해서 가족 떠나고 그런 상태에서 지금은 힘듭니다. 그런데 제가 지금, 어, 사명이 있습니다. 어떤 사명이 있는지, 이 메시지 듣고 나서 제가 다른 사람한테 전달해야 되고, 아는 사람한테도 전달해야 되고, 그리고, 어, 교회 추일학교에서도 이렇게 어린이 사역에서 어린이한테 이런, 이런 중요한 것을 잘 가르쳐야, 잘 가르쳐야 된다고 그런 사명을 갖고 있습니다. 감사합니다. 예, 우리 갈레고스 중직자님 포럼 잘 들었고요. 그 사명 받았으니까 사명 그 교회에서 나라에서 잘 전달하셔서 하나님께 큰 칭찬 받으시기를 위해서 기도하겠습니다. Muchas gracias, mi hermana. Voy a estar orando por usted para que pueda cumplir su misión. 다음 포럼 해주세요. Siguiente fórum, por favor. Adelante, Pastor Luis Correa. Él es preséntese, por favor, como dijo el pastor. Gracias, mi pastor. Muy buenos días para el docente, Pastor Lee. Gracias al traductor. Mi nombre es Luis Correa, soy pastor en la Iglesia Cuadrangular en Cerete, Córdoba. Y me parece muy llamativo el mensaje y me da mucha gracia porque nosotros como pastores tenemos la gran responsabilidad de instruir al pueblo
en temas tan importantes como esto. Tal vez le damos más trascendencia a otros temas, pero estos temas casi siempre no los tratamos y es muy importante toda vez que desde el momento de la concepción se le está ministrando a ese ser que viene en camino su formación espiritual. Y qué bueno, como lo dijo el profesor en esta mañana, que cuando nosotros le hablamos a ese bebé que viene en camino, al que estamos proyectando sin que haya sido engendrado, nos ponemos de acuerdo los padres para engendrar a ese bebé. Ese bebé va a venir al mundo con una paz y una tranquilidad que no van a tener aquellos que no tienen el temor de Dios. Y qué bueno que desde el vientre de la madre podamos declarar palabras para que cuando Él venga a la vida ya esté asociado con esa palabra de reino en el mundo espiritual y también en este mundo natural, de tal manera que el enemigo no va a tener ninguna posibilidad de atacar su vida durante ese proceso de gestación y de nacimiento, crecimiento y desarrollo y luego puesto a la obra del Señor. Gracias en esta mañana por permitirme compartir mi foro. 네. 예, 저는 루이스 코레아라는 목사님이고요. 저는 콜롬비아 세레테 지역에 지금 사역하고 있고요. 사실은 이런 내용을 뭐 배운 과목이 교회에서 잘 가르치지 않습니다. 그래서 근데 얼마나 중요한지 다시 한번 이렇게 3일 동안 확인하고요. 어, 왜냐면은 이런 것을 말하지 안 하니까 사람들은 그냥 그냥 이렇게 같이 자고 그냥 뭐 살고 그냥 아이도 낳는데 근데 사실은 우리가 임신 전에도 준비해야 되고 임신 중에도 잘 해야 되고 임신 후에도 잘 그런 얼마나 일이 많습니다. 근데 관심이 없어서 지금은 뭐 아이들은 어 어떻게 일어나고 있는지 지금 망하고 있고 사실은 불쌍합니다. 그래서 어 사실 그래서 임신 전에 이렇게 잘 준비해서 앞으로 문제 오면 그 아기가 그런 문제를 이렇게 이렇게 넘어갈 수 있어요. 부모님도 넘어갈 수 있는데 그래서 지금부터 이렇게 가족 잘 준비해서 지금부터 이런 메시지를 전달해야 된다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 루이스 코레아 목사님 메시지 잘 들었고요. 목사님이 그 깨달았던 그 마음 하나님이 아시고 지금부터 시작하면은 교회 안에 큰 믿음의 귀한 제자들이 일어날 거니까요. 우리 같이 기도하면서 콜롬비아 살리는 귀한 사역했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. Entonces voy a estar orando por usted, Pastor Luis, para que pueda hacer su ministerio y pueda fortalecer a la siguiente generación y pueda levantar futuros grandes discípulos para esta obra. 다음 분 포럼해 주세요. Siguiente, por favor, el fórum. Hermano Henry, su foro, por favor. Preséntese, por favor. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Henry Camacho. Soy líder de la iglesia que Jesús quiere acá en Bogotá, Colombia, con el pastor Andrés Duarte. Hoy aprendí mucho sobre la importancia de la oración como padres sobre los hijos. Eso me recordaba como cuando Isaac oró por Jacob y Esaú, que uno puede hacer como padre que un hijo sea exitoso en la vida.
tanto que les puede uno mentalizar a ellos que puedan llegar a ocupar grandes cargos en un país, inclusive llegar a ser presidentes de una nación, que puedan llegar a tener grandes empresas. Todo eso le puede uno mentalizar desde pequeñito, desde la gestación del vientre de las madres, uno como padre. Esas oraciones son las que van a hacer que un hijo tenga éxito en la vida. Eso me llamó mucho la atención y ese es mi foro en esta mañana. Muchas gracias, pastor. 아멘. 예, 오늘 받은 말씀이 너무 은혜 받고 응답도 많이 받았고요. 제 이름은 헨리 하고요. 저는 준직자입니다. 이런 메시지 통해서 제가 깨달은 것은 아버지의 역할을 얼마나 중요한지 어, 이번에 은혜 많이 받았고요. 사실은 뭐 아브람 보면서 아브람하고 이삭 이렇게 현장 축복도 해주고 결혼도 축복도 해주고 그런 역할을 많이 어, 해, 해서 하셔서 이삭이 뭐 하나님의 언약을 붙잡고 이삭도 결혼에 대해서 또 선권도 하고 후대에 대해서도 선권했습니다. 그래서 저희도 아버지인데 앞으로 우리 가족의 우리 아이들 미래도 제가 잘 준비해야 돼요. 축복의 말 많이 해야 되고 축복의 기도도 많이 해야 되고 앞으로 뭐 사회에서 대통령도 될 수 있고 뭐 국회의원도 될 수 있고 그런 아주 중요한 준직자 아주 중요한 리더로서 뛸 수 있어요. 근데 제가 먼저 준비해야 돼요. 제가 먼저 영적인 준비해야 되고 마음 준비도 해야 되고 그리고 육신도 준비해야 됩니다. 이상입니다. 예, 헨리 중직자님 포럼 감사합니다. 예, 헨리 중직자님이 깨달았던 그 아버지의 중요성에 대해서 정말 잘 깨달았고요. 콜롬비아가 살려면은 아버지들이 힘을 얻고 아버지들이 깨어서 기도하면은 나라가 살고 가정이 살고 교회가 삽니다. 이렇게 지금은 아주 작은 시작이지만은 우리가 모여서 기도하면은 큰 운동이 일어날 겁니다. 기도하겠습니다. Voy a estar orando por usted, mi hermano Henry, para que pueda usted desarrollar y hacer bien su papel como padre y también como líder dentro de su iglesia, ya que ha tomado estos mensajes y los ha escuchado muy bien. 예. 다음 분 있으시면은 포럼해 주세요. Muy bien, si es que hay alguien más, uno más para finalizar. Sí, la pastora Clara, la esposa del pastor Luis Correa, tu foro, por favor. No se escucha, está el micrófono apagado. Pastor, le pido excusa, salió en el momento. Entonces haga el foro su merced, por favor. Nuevamente, Pastor, bueno. El pastor ya lo hizo. Ya lo había hecho. Ok. Sí, Ok, yo entonces bajé la pastor manito. Alejandro Beltrán. Adelante, pastor Alejandro Beltrán. Buenos días. Bueno, mi nombre es el pastor Alejandro, acá de Bogotá. Durante la temática que ha dado el maestro estos días, hemos pues visto algo que realmente dentro de la iglesia, como han dicho algunos hermanos, casi no se toca ese tema, ¿no? Porque a veces no le vemos la importancia, pero cuando se habla sobre el tema podemos ver la problemática que hay aún dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia vemos la problemática familiar y, y además se ha perdido lo que es la paternidad. Los padres hoy en día están ausentes en todo
todo sentido, emocionalmente, financieramente, en acompañamiento. Realmente se ha desviado el propósito porque se ha perdido ese propósito del Señor del hombre, ser ese sacerdote dentro de la casa, que es el que guía, el que orienta espiritualmente y en todas las áreas a sus hijos, pues en acompañamiento con la esposa. Pero lo que se ha visto hoy en día es que esa tarea se le ha dejado a la esposa. Y si nosotros vemos nuestras congregaciones donde predicamos, la mayoría de pastores está llena de mujeres. Los hombres están dejando ese, ese, ese rol, y por eso es importante retomar lo que dice la escritura, ¿no? El rol que el Señor le asignó al hombre dentro de la sociedad, dentro del matrimonio, para que se restaure. Y yo creo que cuando se empieza a enseñar y a predicar el mensaje de Jesús como el Cristo, Él empieza a restaurar estas áreas dentro de la familia que se han desviado y distorsionado. Gracias. 아멘. 예, 마지막으로 제가 알레한드로 목사님인데, 예, 이번에 대영아 과목을 예, 들었어요. 사실은 이 대영아 과목이 사회에 마찬가지고요. 근데 교회에서 이런 메시지를 이런 과목대에서도 사실은 많지 않습니다. 교회에서도 이런 아버지의 역할을 어떻게 해야 되는지, 어, 아버지 모델, 이렇게 모델적인 아버지가 사실은 별로 없어요. 그래서 왜냐면은 그 지금 보니까 교회에서 남자보다 이렇게 지금 여자 많습니다. 그거 보니까는, 남자들은 사실은 남자의 역할, 아버지의 역할, 지금 하지 않습니다. 그래서 우리가 이런 아버지의 역할을 다시 한번 회복해야 되고, 가족의, 참된 가정, 음, 자녀가 어떻게 가르쳐야 되는지, 임신할 때 어떻게 준비해야 되는지, 그런 역할을 다시 한번 회복해야 돼요. 우리가, 영적인 제사장이라서 이런 역할을 우리가 남자로서, 아버지로서, 남편으로서 사실은 회복해야 돼요. 어, 그리스도의 언약을 붙잡으면 이런 응답을 사실은 받을 수 있습니다. 예, 이상입니다. 예, 목사님이 참 귀한 것을 깨달으셨네요. Pastor, ha entendido muy bien algo tan precioso. 그 목사님이 깨달은 것을 교회의 성도들에게, 또 아버지들에게, 또 우리 청소년들에게 전달해 주면은 이제 큰 응답이 오게 될 겁니다. Yo sé que le va a venir muchas grandes respuestas, tal como usted lo ha mencionado y se ha dado cuenta de esto. 그래서 문제를 보면은 이제 그 문제를 해결할 수 있는 답이 나왔어요. Así que dentro de ese problema se va a poder usted dar cuenta de la respuesta. 네, 콜롬비아의 문제를 봤고, 또 우리나라, 또 여러분의 그런 가정의 문제를 봤기 때문에 그 문제의 해결책은 가정을 회복하고 아버지, 임신, 태교를 회복하는 것이 최고의 답입니다. Y que ustedes pueden tener este rol tan importante de ser padres y también llevar a cabo muy bien el proceso del embarazo. 네, 같이 기도하면 될 겁니다. Entonces vamos a tener que orar juntos para esto. 또 포럼할 수 있는 분이 있으면 한 분만 하시고, 없으시면은 우리 함께 기도하고 마치겠습니다. Muy bien, entonces si
Ya no hay más foro, vamos a orar juntos para poder concluir.